ओम शांति 18 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा हेउछंती दाता तेणु तुम मानकु बाबा को किछि भी मागिबार आवश्यकता नाही। कथारे अछि मागिबा अपेक्षा मरीजिबा भल। बाबा हेउछंती दाता तेणु तुम मानकु बाबा को किछि भी मागिबार आवश्यकता नाही। कथारे अछि मागिबा अपेक्षा मरीजिबा भल। प्रश्न केउ स्मृति सर्वदा जाग्रत रहिले कौनसी कथार चिंता बा चिंतन रहिब नाही। केउ स्मृति सर्वदा जाग्रत रहिले कौनसी कथार चिंता बा चिंतन रहिब नाही। उत्तर जहा बीतीगला भल हेउ बा मंद हेउ ताहा ड्रामारे थिला। सारा चक्र संपूर्ण होई पुणी तार पुनरावृत्ति हेबो। जिए जेपरि पुरुषार्थ करुछंती सेहीपरि पद पाउछंती। एही कथा स्मृति रे रहिले कौनसी कथार चिंता बा चिंतन रहिब नाही। बाबांकर निर्देश हेला पिला माने बीती जाइथिबा कथार चिंतन कर नाही। कौनसी ओलटा सीधा कथा सुन नाही कि सुनाओ नाही। बीती जाइथिबा कथार विचार कर नाही कि तार पुनरावृत्ति कर नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। रूहानी बाबा को दाता बोली कहा जाउछि। सीए तो स्वतः सबु किछि पिला मानकु देउछंती। बाबा हमको विश्वर मालिक करिबा पाई ही आसुछंती। किपरि आमे विश्वर मालिक हेबु सेही सबु कथा आम मानकु बुझाउछंती एवं निर्देश मध्य देउछंती। काहेकि ना सीए दाता अटंती ना तेणु सबु किछि स्वतः देउछंती। कथारे अछि मागिबा अपेक्षा मरीजिबा भल। तेणु कौनसी जिनिस मागिबा उचित नुहे। अनेक अछंती जेउ माने शक्ति आशीर्वाद कृपा इत्यादि मागी चलीछंती। भक्ति मार्ग रे मागी मागी मुंड पिटी पिटी संपूर्ण तळकु खसी आसिल। वर्तमान मागिबार कौनसी आवश्यकता नाही। बाबा कहउछंती तुमे मोर निर्देश अनुसारे चाल। प्रथमे तो कहउछंती बीती जाइथिबा कथार चिंता कर नाही। ड्रामा अनुसारे जहा किछि होइगला ताहा अतिक्रांत होइगला। एबे तार विचार कर नाही किंबा तार पुनरावृत्ति कर नाही। बाबा तो केवल दुईटी शब्द ही कहउछंती मोते मने पकाओ। बाबा हमको निर्देश अर्थात श्रीमत देउछंती। सेही अनुसारे चालिबा हेला पिला मानकर काम। एहा हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ निर्देश। केही केते भी प्रश्न उत्तर कर बाबा तो दुईटी शब्द रे ही बुझाई देबे। मु हेउछि पतित पावन। तुमे मते मने पकाओ तेबे तुमर पाप भस्म होइछिबो। बास मने पकाइबा पाई कोन कोनोसी निर्देश दिया जाय कि तुमको बाबा को मने पकाइबा को हेबो। किछि जोर रे पाटी करी डाकिबा बा चित्कार करिबार नाही। बुद्धि रे केवल बेहद्र बाबा को मने पकाइबा को हेबो। द्वितीय निर्देश कौन देउछंती 84 जन्मर चक्र को मने पकाओ। काहेकि ना तुमको देवता हेबार अछि। देवता मानकर महिमा तो तुमे अधा कल्प हेबो करि आसीछ। पिल्ला कांदिबार शब्द हेला। वर्तमान सबु सेंटर भौणी मानकु एही निर्देश दिया जाउछि जे छोट पिलांको केही भी एठाकु नेई आसीबे नाही। सेमानक पई किछि प्रबंध करिबाकु पड़िबो। बाबांक ठारु जेउ मानकर संपत्ति नेबार थिबो सेमाने स्वतः प्रबंध करिबे। एहा हेउछि आत्मिक पितांकर विश्वविद्यालय। एठारे छोट पिलांकर कोनोसी आवश्यकता नाही। ब्राह्मणीकर काम हेला जेतेबेले योग्य सेवाधारी होइछिबे सेतेबेले सेमानकु रिफ्रेश बा सतेज करिबा पाई आनिबे। केते बड़ लोक होइथांतु अथवा छोट हुअंतु एहा विश्वविद्यालय अटे।
ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ନ ହୋଇଥିଲେ ବାତାବରଣ ବହୁତ ଖରାପ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହିଁ କରିବେ। ଏମାନେ କେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଠାକୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ ତେବେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। କେହି କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛ, ଏଠାରେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କ'ଣ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି? ଅସୀମ ରାଜତ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସେବା ହେଉନାହିଁ। ଢେର ଅଗଣିତ ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ତିନୋଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ବେହଦ୍ର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଭରପୁର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଏହିପରି ହୋଇଥିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସବୁବେଳେ କେବଳ ନିଜର କୋଠାବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ଗରିବମାନେ ହିଁ ସାହୁକାର ହେବେ, ସାହୁକାର ଗରିବ ହେବେ, ଏହିଭଳି ନିୟମ ରହିଛି। ସାହୁକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଦାନ ଦିଆଯାଏ କି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ। ଏହି ଦାନ ସାହୁକାର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ବିନାଶୀ ରଚନା ଏବଂ ଧନ ଦୌଲତର ମୋହରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ଅଟେ ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନର୍କ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ତୁମର କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଲା ଖୋଲିବେ ନା। ବାବା ନିଜେ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା କିପରି ଖୋଲିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ କେବଳ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ କେବଳ ମାଗି ମାଗି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ତୁମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ
ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା 21 ପିଢ଼ି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ନର୍କବାସୀ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହିଁ ଏହିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପୁଣି ସେଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କଲେ ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଉଦା ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ହେଲା ଦେହଧାରୀଙ୍କ କଥା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭାବ ନାହିଁ। ଓଲଟା ପାଲଟା କୌଣସି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। କେହି ଓଲଟା ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କୁହ, ଏସବୁ କଥାରେ ପଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ। ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏହିଭଳି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ତେବେ ଏହା ତ ତୁମର ସେବାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। 25-30 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ 10-20 ଦିନର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ଦେବତା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଯାହା ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଦିର ଗାୟନ ରହିଛି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁର ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ, ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛ, ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ, ଏହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିଭଳି ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ନା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥାଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ହଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର। ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବା, ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଏଠାରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯିଏ ଯେପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସେହିପରି ଯିବେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ କିପରି ଯିବ, ସେ ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେବ।
एकथा मध्य तुममानंकु बुझा जाउछि। तुमे पुणी किपरि नुआ दुनिया को आसीबो। क्रमानुसारे जेउमाने नुआ दुनिया को आसी थांती सेही मानंकु ही बुझा जाउछि। तुमे माने बाबा को जानिबा द्वारा निजर धर्म को एवं सबु धर्मर सारा वृक्ष को मध्य जानि जाउछ। एथिरे किछि भी मागिबार आवश्यकता नाही, आशीर्वाद भी मागिबार नाही। लेखुछंती बाबा दया कर, कृपा कर। बाबा तो किछि भी करिवे नाही। बाबा आसीछंती केवल रास्ता बताइबा पाई। बाबा कहउछंती ड्रामा रे मोर अभिनय हेला समस्तंकु पवित्र करिबा। मु सेही भली अभिनय करुछि जेपरि कल्प कल्प करिथिली। जहा बीतीगला भल अथवा मंद ताहा सब ड्रामा रे थिला। चिंता करिबार कौनसी कथा ही नाही। आमे आगको बढ़ी चलीछु। एहा अविनाशी ड्रामा अटेना। सारा चक्र पूरा हुई पुणी तार पुनरावृत्ति हेबो। जिए जेपरि पुरुषार्थ करिथांती सेहीपरि ही पद पाइथांती। एथिरे किछि मागिबार आवश्यकता नाही। भक्ति मार्गरे तुमे बहुत किछि मागिछ, सबु पैसा शेष करि देइछ। ए सबु मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। बाबा केवल बुझाउछंती अधा कल्प भक्ति करी करी शास्त्र पढ़ी पढ़ी केते खर्च करिछ। एबे तुमको किछि भी खर्च करिबार आवश्यकता नाही। बाबा तो दाता अटंती ना। दाता को किछि दरकार नाही। सी तो देवा पाई ही आसीछंती। तुमे माने एपरि मध्य भाव नाही जे आमे शिव बाबा को देलु। अरे शिव बाबा ठारू तो तुमको बहुत किछि मिलुछि। तुमे एठाकू नेबा पाई आसीछ ना। शिक्षकों पाखकू छात्र माने ज्ञान नेबाकू आसीथांती। लौकिक पिता शिक्षक गुरुंक द्वारा तुमर केवल क्षति ही होइछि। एबे तुम मानंकु श्रीमतरे चालिबाकू हेबो। तेबे जाई उच्च पद पाई परिबो। शिव बाबा हेउछंती डबल श्री श्री। तुमे हेउछ सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कुहा जाउछि ना। तेबे श्री लक्ष्मी श्री नारायण दुई जण होई गले ना। विष्णु को श्री श्री कुहा जाई परिबो नाही, काहेकि ना दुई जण एकत्र अछंती। तेबे सेही दुई जण को किए रचना करिछंती? जे कि निजे श्री श्री अटंती, बाकी अन्य केही श्री श्री नाहंती। आजिकाली तो नाम मध्य श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम रखाउछंती। तेणु पिला मानकु ए सबु धारण करी खुशी रे रहिबाकू हेबो। आजिकाली अनेक आध्यात्मिक सम्मेलन भी होई चलीछि, किंतु सेमाने आध्यात्मिकतार अर्थ को बुझी नाहंती। आत्मिक ज्ञान तो एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ केही भी देई परिबे नाही। बाबा हेउछंती समस्त आत्मा मानकर पिता। सेथिपाई तांको आत्मिक पिता कहा जाउछि। दर्शन शास्त्र को मध्य आध्यात्मिक बोली कहि देउछंती। एकथा तो तुमे जानुछ जे एहा हेउछि जंगल। समस्ते एठारे परस्पर को दुख देई चलीछंती। तुमे जानिछ अहिंसा परमो देवी देवता धर्म बोली गायन रहिछि। सेठारे कोनसी मारपीट आदि होई न थाए। क्रोध करिबा मध्य हिंसा अटे। पुणी एहाकू सेमी हिंसा कुह अथवा आउ किछि भी कुह। एठारे तो बिल्कुल अहिंसक हेबाकू पड़िबो। मन वचन कर्म रे कौनसी प्रकारर खराब कथा आसीबा उचित नुही। केही केही जदि पुलिस विभाग रे कार्य करूछंती तेबे तांको मध्य जुक्तिर सहित काम करिबाकू हेबो। जेते दूर संभव स्नेह रे काम कराई नेबा दरकार। बाबांकर निजर अनुभव रहिछि किपरि से स्नेहर सहित काम कराई नेउथिले। एथिरे बहुत कायदा दरकार। बहुत स्नेहर सहित अन्य को बुझाइबाकू हेबो। किपरि गोटिए पाप कले तार 100 गुणा दंड भोग करिबाकू पड़ी थाए। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते 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 सुप्रभात।
धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट आमे दुख हर्ता सुख कर्ता बाबांकर संतान अटू सेथिपाई काहाकू भी दुख देवार नाही। लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। निज समान करिबार सेवा करिबाकू हेबो। आमे दुख हर्ता सुख कर्ता बाबांकर संतान अटू सेथिपाई काहाकू भी दुख देवार नाही। लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। निज समान करिबार सेवा करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट ड्रामार प्रत्येक पार्ट को जानी कौनसी भी बीती जाइथिबा कथा को चिंतन करिबा उचित नुही। मन वचन कर्म रे कौनसी खराब कर्म न हेउ एथिप्रति ध्यान दे डबल अहिंसक हेबाकू पड़िबो। ड्रामार प्रत्येक पार्ट को जानी कौनसी भी बीती जाइथिबा कथा को चिंतन करिबा उचित नुही। मन वचन कर्म रे कौनसी खराब कर्म न हेउ एथिप्रति ध्यान दे डबल अहिंसक हेबाकू पड़िबो। वरदान एकमात्र बाबांकू निजर साथी करिथिबा तथा तांकरी संगरे रहुथिबा संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एकमात्र बाबांकू निजर साथी करिथिबा तथा तांकरी संगरे रहुथिबा संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा तांकू कुहाजिबो जाहांकर संकल्परे एवं स्वप्नरे मध्य ब्रह्मचर्य व्रतर धारणा हेउथिबो। जेउमाने प्रति पादरे ब्रह्मा बाबांकर आचरण रूपी पाद चिन्ह उपरे पाद रखी चालुथिबे। ब्रह्मचर्यर अर्थ हेला सर्वदा बाबांकू निजर साथी करी तांकरी साथी रे ही रहिबा। संगठन भितरे साथी होई रहिबा परिवार सहित स्नेहर मर्यादा पालन करिबा मध्य अलगा जिनिस। कारण बाबांक पाई ही एही अलौकिक परिवार रूपी संगठन मिलिछि बा स्नेही साथी माने मिलिछंती। जदि बाबा न थांते तेबे परिवार केउंठु आसी थांता। तेणु बाबा ही बीज अटंती। बीज को केबे भी भूलिबार नाही। स्लोगान काहार प्रभाव रे प्रभावित हेबा वाला नुही बरं ज्ञानर प्रभाव पकाइबा वाला हुओ। काहार प्रभाव रे प्रभावित हेबा वाला नुही बरं ज्ञानर प्रभाव पकाइबा वाला हुओ। ओम शांति। हे बाबा तुम्हें कल्याणकारी तुम बिना गति नाही। हे बाबा तुम्हें कल्याणकारी तुम बिना गति नाही। स्वर्ग दुनिया स्थापना पाईकी स्वर्ग दुनिया स्थापना पाईकी अवतरियछ मोहि। हे बाबा तुम्हें कल्याणकारी तुम बिना गति नाही। कहुअछ नीति देई ज्ञान मोती मोहन रखिबा पाई। कहुअछ नीति देई ज्ञान मोती मोहन रखिबा पाई। विकर्म करिले बदनाम हेब विकर्म करिले बदनाम हेब संग में ब्राह्मण होई। हे बाबा तुम्हें कल्याणकारी तुम बिना गति नाही। सुखदायी हेबी सेवा योग्य हेबी तुम कथा अनुसरी। सुखदायी हेबी सेवा योग्य हेबी तुम कथा अनुसरी। बाबा नयन रे समाई रहिबी
ବାବା ନୟନରେ ସମାଇ ରହିବି ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଯେ ହୋଇ। ହେ ବାବା ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। କର୍ମର ହିସାବ ଯୁକ୍ତ ମୁଁ କରିବି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନେଇ। କର୍ମର ହିସାବ ଯୁକ୍ତ ମୁଁ କରିବି ତୁମ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ନେଇ। ମାୟାର ତୋଫାନେ ହର୍ଷିତ ରହିବି, ମାୟାର ତୋଫାନେ ହର୍ଷିତ ରହିବି, କେବେ ଡରି ଯିବି ନାହିଁ। ହେ ବାବା ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମ ବିନୁ ଗତି ନାହିଁ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦୀପକୁ ସଦା କରିବି ଜାଗୃତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦୀପକୁ ସଦା କରିବି ଜାଗୃତି। ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କ ସଫା ମୁଁ କରିବି, ଆତ୍ମାର କଳଙ୍କ ସଫା ମୁଁ କରିବି, ଯୋଡ଼ି ତୁମ ସହ ବୁଦ୍ଧି। ହେ ବାବା ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ମୁଁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି। ବିଗିଡ଼ି ଆତ୍ମାର ସୁଧାର କରିବି, ବିଗିଡ଼ି ଆତ୍ମାର ସୁଧାର କରିବି, ହୋଇଯିବି ତୁମ ସରି। ହେ ବାବା ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ସରଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁକି, ସରଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁକି ଅବତରିଅଛ ମହି। ହେ ବାବା ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମ ବିନୁ ଗତି ନାହିଁ।